Oke guys, sekarang ini second part of the video. Di second part ini kita akan ngebahas training sama recovery. Jadi yang belum nonton video tentang nutrition, please watch it first. Yang kayak gue bilang, karena ketiga faktor ini semuanya sama pentingnya. Oke, so let's get into it. Yang kita bahas itu apa sih? Training frequency, training intensity, progressive overload, and fatigue management. Nah, training frequency ini banyak orang yang nanya, gua harus latihan seminggu berapa kali sih? Jadi the answer is depends. Jadi yang paling penting itu yang harus kalian fokus dulu tuh ini sebenarnya. Apakah kalian udah maksimalin kalian punya latihan? Jadi kalau misalkan kalian latihan sering-sering tapi latihannya kalian nggak maksimal juga nggak ada gunanya. Jauh lebih bagus kalian latihan seminggu 2 kali, tapi kalian benar-benar programnya bagus, kalian push yourself very very hard. Compare tuh kalian latihan tiap hari, tapi kalian punya latihan juga nggak bagus, programnya nggak jelas. There's no point of doing that. Jadi pertama fokus dulu ke quality kalian. Jadi emang tapi tetap di program yang gue kasih, kenapa gue kasih ke kalian minimum 3 kali seminggu? Karena if you train less than 3 days, menurut gue nggak maksimal. Kalau kalian baca di sini, sebenarnya research bilang seenggaknya sedikit-dikitnya itu tuh kalian butuh latihan training tuh 2 times a week. Jadi at least harus 2 kali untuk bisa maksimalin kalian punya muscle growth. Tapi buat gua, ketika kalian nggak bisa kasih 3 kali latihan dalam seminggu, sejam, menurut gua nggak mungkin lah. Maksudnya if you very very committed in achieving your fitness goal, I truly believe 3 hours a week itu nggak susah kok untuk di-achieve, dan itu bakal lebih ngebantu untuk kalian bisa achieve your goal. Jadi sebenarnya lebih banyak lebih bagus nggak sih? Yes, of course, the more you do it, the more frequency, the better it is. Tapi balik-balik lagi itu juga depend sama kalian punya badan, karena kita semua juga nggak semuanya bisa untuk latihan sebanyak itu. Jadi tergantung sama kita punya stress level kita, tergantung sama kita punya nutrition kita, tergantung sama recovery kita. If your stress level is you can manage it very very well, if you can eat good foods, you can fulfill all the nutrients that you need, terus recovery kalian juga bagus, yes, you can train like 7 times a week. But I'll say for us, kayak normal people just wanna get healthy, pengen get fit, wanna look good, 3, 4, 5 times a week tuh udah jauh dari cukup, oke? Okay? Nah, training intensity. Jadi training intensity ini sebenarnya banyak banget cara ngukurnya. Jadi di sini tuh gue bakal bahas tentang yang namanya RPE, atau kita tuh singkatan dari Rate of Perceived Exertion. Jadi sebenarnya ini untuk cari tahu. Ini tuh very subjektif sebenarnya, karena RPE itu kalian sendiri yang ngukur. Jadi anggaplah ketika kalian lagi lakuin squat, misalkan kalian di rep ke-8, kalian udah benar-benar udah mau mati, udah nggak kuat lagi sama sekali. Imagine misalkan kalian dibilang, okay, if you can do another rep, I will give you $1 million. Even kayak gitu pun kalian nggak bakal bisa, karena benar-benar kalian udah max out, kalian nggak bisa sama sekali. Dan basically it's RPE 10 lah. Jadi benar-benar kayak istilahnya kalian udah max out, udah benar-benar nggak bisa sama sekali. Jadi kalau RPE 10 itu udah totally you give your best, nothing's left. RPE 9 itu udah cukup berat bisa dibilang. Jadi kalian udah benar-benar mungkin udah barely barely kalian bisa nafas, barely kalian bisa ngomong. Jadi udah benar-benar hampir maxed out tapi belum. Jadi kayak as one level below. Lalu RPE 7 sama 8 itu kalian masih apa ya? Kalian borderline uncomfortable lah. Jadi kayak kalian mungkin bisa dibilang di rep ke-8 mungkin if you wanna do another one or two, you still can do it, tapi ya it's enough lah. Jadi 7 to 8 itu sebenarnya is the sweet spot kalau menurut gua. All the research bilang bahwa if you can maintain di RPE 7, 8 or maybe 9 sometimes. Jadi itu tuh actually it's good enough for you guys untuk bisa achieve tadi muscle growth tadi. Ketika kalian tiap kali latihan selalu di RPE 10 juga nggak bagus. Kenapa? Karena ini bakal slow down your recovery juga. Apalagi buat kalian yang training frekuensinya juga sering. Jadi sebenarnya RPE scale ini tuh untuk ngebantu kalian aja untuk kira-kira kalian bisa tahu, oh apakah effort kalian tuh segimana ya. Gitu. Jadi ini penting terutama buat kalian-kalian yang pilih strength program, karena this will really affect your progress as well. Jadi untuk kalian yang pengen tahu
cara ngitung your one rep max based on your RPE bisa juga. Jadi gue ada kasih PDF file untuk ngitung kayak kalian punya one rep max based on your RPE juga. So ya, jadi basically ini cuma untuk ngitung kalian punya training intensity aja. Yang kayak gue bilang tadi, in general you wanna stay here lah 7 to 8 or maybe 9 sometimes, okay? Nah, progressive overload. Progressive overload itu penting kenapa? Karena progressive overload ini sebenarnya ngebantu untuk kita bisa achieve muscle growth tadi. Nah, rules-nya untuk bisa achieve progressive overload itu apa? Yang nomor satu tuh, yang paling penting itu selalu teknik. Jadi teknik is number one. Jadi kalian harus bisa execute the movement perfect dulu. Otherwise, there is no point untuk kalian bisa increase increase bebannya secara terus-menerus. Jadi paling penting harus bisa lakuin dulu dengan benar, kalian benar-benar ngerti cara execute-nya, kalian bisa rasain kalian punya muscle juga, dan ketika by then, baru kalian pelan-pelan bisa increase the intensity of the workout. Nah, yang nomor 2 itu, progressive overload banyak orang bilang cuma bisa diraih dengan kita naikin kita punya berat. Beban harus angkatan tiap minggu naik. Sebenarnya enggak. Jadi kalau di sini dibilang it can be achieved in a variety of ways, not limited to the load. Jadi nggak cuma di beban aja. Simply dengan contoh kayak gini. Misalkan kalian hari ini lakuin 4 set squat deh. Lakuin 4 set squat, 8 repetisi semua beratnya semua 100 kilo. Tapi istirahatnya kalian di tiap set tuh 2 menit. Lalu minggu depan kalian cut rest periodnya jadi cuma 1 menit. Terus kalian tetap bisa nih ngangkat beban semua tadi 100 kilo itu 8 repetisi. Kalian mungkin di situ mikir lah, kok gua nggak progressive overload ya? Sebenarnya enggak, karena dengan kalian reduce your rest period otomatis the intensity of the workout juga pasti nambah. Jadi sebenarnya ketika kalian bisa lakuin tetap dengan jumlah repetisi yang sama, di beban yang sama, tapi rest period kalian kurangin, itu sebenarnya progressive overload juga. Jadi banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi progressive overload, kayak tadi gue bilang, contohnya lamanya waktu istirahat, terus temponya juga, otomatis ketika kalian lakuin squat temponya 4 seconds down, terus pause di bawah, baru 2 seconds baru naik ke atas, sama kalian cuma 1 seconds down, 0 second the bottom, 1 seconds up, otomatis jauh lebih susah ketika kalian ngelakuin yang temponya jauh lebih lama. Jadi tempo juga ngaruh ke kalian punya intensitas latihan juga. Itu juga bakal berpengaruh ke progressive overload. Lalu sama halnya juga dengan kayak gini, kayak misalkan ketika kalian lakuin bench press misalkan di awal-awal latihan kalian, terus kalian somehow di week berikutnya kalian lakuin bench press setelah kalian lakuin some of the tricep and shoulder exercises. Otomatis kalian nggak mungkin bisa ngangkat seberat yang minggu kemarin karena your tricep udah capek, your shoulder udah kepake, otomatis benar-benar yang kesisa tinggal kalian punya chest aja. Jadi ketika kalian nggak bisa lift as heavy as last week, it doesn't mean ketika kayak gitu kalian nggak progressive overload. Jadi sebenarnya load itu tuh terlalu overrated sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah gimana caranya kalian untuk tiap minggu kalian bisa track kalian punya progress, even temponya juga kalian catat, waktu istirahat kalian catat, urutan exercise juga kalian catat, untuk kalian benar-benar bisa track whether kalian tuh achieve progressive overload apa enggak. Makanya training diary is very very important. Lalu nomor 3 itu, it will never be as fun as it is during your first 3 months of lifting. Kenapa? Karena di 3 bulan pertama buat kalian-kalian yang baru nge-gym, it's very easy for you guys to achieve this result lah, progressive overload ini. Tapi after that, bakal makin susah. Makanya kenapa orang-orang kalau misalkan yang udah latihan lama, even for myself, maybe like if I train very very hard for a year, maybe the best that I can do maybe ketika if I do it naturally ya, maksudnya kita ngomong ini kita nggak pakai drugs apa-apa, maybe like 1 to 2 kilograms of lean muscle mass a year, itu udah bagus banget. Sedangkan mungkin kalian yang baru-baru latihan, you can achieve it in less than 3 months. So ya, makanya buat kalian yang baru-baru latihan, it's very very important you use that time untuk kalian bisa maksimalin hasil yang kalian bisa achieve. Dan yang nomor 4 sebenarnya kurang lebih sama ke nomor 1. Jadi progressive overload, ketika kalian masih belum bisa progressive overload, jangan dipaksain. Jangan gara-gara kalian cuma pengen progressive overload, akhirnya tekniknya nggak karuan, nggak ada gunanya juga. Ya, so this 4 rules is very very important. Nah, kita mau ngebahas yang namanya fatigue management. Jadi, orang bilang, banyak yang kalau dulu istilahnya ketika gue baru awal nge-gym, go hard or go home lah. Jadi
istilahnya ketika kalian nge-gym, kalian harus latihan segila mungkin. Ketika kalian mungkin lagi capek, lagi sakit, or whatever, you're not feeling well, oh, you still need to go to the gym. Nah, ini sebenarnya nggak bagus juga. Kenapa? Karena overtraining itu sering banget ditemuin di banyak orang. Dan overtraining itu sering banget. It happens to a lot of people. Jadi, basically ini kondisi di mana ketika badan kalian tuh udah nggak kuat lagi untuk handle the stress. Jadi, akhirnya overtraining tadi. Yang tadinya kalian mikir, oh, by doing this, I can increase the result nih. Sebenarnya enggak. Malah, itu bakal bikin kalian lebih lama untuk achieve result kalian. Jadi, it's negative impact lah. Nah, makanya di online coaching ini penting banget untuk kalian juga bisa communicate with me and all the other trainers. Karena stressor itu jadi nggak cuma hanya dengan kalian latihan beban. Ketika kalian lagi banyak masalah di kalian punya kerjaan, mungkin your family life, itu juga bakal ngepengaruhin ke kalian punya stress overall, kalian punya badan. Jadi otomatis itu bakal menghambat recovery juga. Jadi pastiin ketika sebelum kalian latihan, if you feel that you are sick, if you're not feeling well, kalau kalian ngerasa seharian udah kerja benar-benar capek banget, maybe it's a good idea ketika kalian bisa postpone dan kalian latihan besok instead of latihan hari itu. Jadi try to listen to your body as well. Jadi penting banget untuk kalian juga bisa ngerti sama badan kalian. Jadi basically ketika kalian capek, lagi stres kayak gitu, it's basically a signal telling yourself bahwa oh, I need a time off. Jadi badan kalian butuh break lah. So yang gue bilang intinya penting ya untuk listen to your body. Nah untuk kalian yang pengen tahu kira-kira sign of overtraining itu apa sih? Jadi sign of overtraining itu kayak insomnia, susah tidur, terus abis itu tidur aja jadi ngaco, jam tidur, terus performance kalian di gym jadi menurun, abis itu kalian punya berat badan turun, padahal mungkin bisa dibilang kalian punya kalori sama, terus abis itu kalian jadi nggak nafsu makan, kalian punya muscle sama joint jadi feel like tender, terus abis itu kalau buat yang cewek kalian jadi jadwal mesnya kacau, dan juga kayak kalian punya joints mungkin di kalian punya knees, kalian punya elbow sering sakit-sakit. Jadi makanya kenapa kalau kalian sering pernah dengar deload, jadi untuk kalian yang lakuin strength program, that's why every end of mesocycle I give you a deload, karena untuk kasih badan kalian waktu untuk istirahat, fatigue management. Jadi ini makin kesini tuh udah makin banyak dipakai. Makanya kalau kalian yang nonton NBA, kalian tahu Kawhi Leonard, he's been doing this for a while, di mana dia nggak mau terlalu forsir dirinya. Jadi ketika dia ngerasa dia udah capek dan he need to rest, karena badan kita itu ya cuma bisa handle to a certain point. Jadi kita harus pintar-pintar lah manage kita punya fatigue. Nah, strategis apa sih yang harus kita bisa lakuin untuk kita bisa overcome overtraining? Jadi yang pertama tuh tidur tuh penting. Makanya kenapa gue suggest at least you need to sleep at least 7 hours a day. Jadi mungkin buat kalian-kalian yang biasa abis pulang kerja masih main handphone lah, nonton Netflix or whatever. Ketika kalian punya goal, kalian mau fokus di achieve your fitness goals, I think it's a good idea. Instead of doing that, you just go to bed. Karena I can guarantee ketika kalian besok harinya pasti kalian juga bakal lebih fokus di kerjaan. You will feel so much better as well, dan kalian punya performance di gym juga pasti jauh lebih bagus. Lalu makan sehat sama well balanced diet juga bakal pengaruh ke kalian punya fatigue management. Ketika kalian on a extreme calorie deficit, otomatis untuk kalian overtraining itu jauh lebih gampang karena badan kalian nggak bisa recover. Lalu juga yang ketiga yang ini yang gue bilang, be mindful of the stressor in your life dan gimana itu impact ke badan kalian. Jadi kayak misalkan contoh, kalau misalkan kalian stres nih tiap hari gara-gara driving, nyetir sendiri capek, jadi tiap kali pulang stres banget, maybe it's a good idea if you can use Grab or Gojek instead. Jadi pinter-pinter kalian aja gimana untuk bisa manage kalian punya stressor di hidup kalian. Dan keempat, carilah aktivitas yang bisa bikin kalian nggak stres, yang bisa bikin kalian happy, whatever it is. Mungkin do some sports, maybe go out with your friends, whatever yang bisa ngebantu kalian biar nggak terlalu stres. Nah, so that's all. So for this part, jadi yang gue bilang tadi, penting banget untuk kita nggak cuma watch di certain aspek aja,
karena everything itu ngebantu satu sama lain. Jadi ketika kalian punya nutrition nggak bagus, otomatis latihan kalian juga nggak bisa maksimal. Ketika kalian punya recovery nggak bagus, otomatis juga kalian punya latihan nggak bakal bisa maksimal. Jadi all these three things ini saling sama pentingnya. Jadi pastiin kalian bisa benar-benar fokus untuk give your best in all these three aspect. So this is the second part of the video. I really hope this video helps you to give kayak kasih kegambaran ke kalian gimana sih caranya untuk bisa maksimalin program ini. Jadi buat kalian-kalian yang masih punya banyak pertanyaan, yang kayak gue bilang di video pertama, you can leave me a question and I will try to get back to you as soon as possible. Dan to close this video, just this quote, I really like it. Basically dari Robert Collier, he says, "Success is the sum of small efforts repeated day in and day out." Jadi ini yang selalu gue bilang dari awal. Di online coaching ini gue nggak kasih kalian quick fix, tapi I can guarantee ke kalian ketika kalian kalian punya effort, your best effort, kalian commit, kalian konsisten, percaya sama gue, it's just a matter of time kalian bisa achieve the result that you're after. Banyak orang yang ngerasa, losing 500 grams a week, it's very little. Tapi if you think about it, dalam waktu 12 minggu or maybe 3 months, itu berarti kalian udah turun like 6 kilograms loh. Jadi sebenarnya bisa dibilang it's a lot. Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus sama yang instan-instan itu. Padahal sebenarnya maybe you're on the right track. Jadi nggak usah terlalu fokus sama hasil-hasil orang lain. You don't have to compare with other people. It's your own journey, so embrace it, so enjoy it. Dan I really hope I can help you to achieve your goals. So thank you very much for watching. So I really hope that we can work together, and I really hope that you can get the most of this out of this online coaching. So thank you very much for watching.